Good morning mga kabakwet. Sana po lagi tayong mag-ingat. Lalo po sa anong ano yan? Anong magkano binibenta sir? Binili ko lang 1.5. Bilhin nyo 1.5. Ilang months? Ito lang. Hindi ano yan, pumpkins. Pumpkins ba na? Ito na pumpkins. Umaga po. Kasi binibenta nyo ba? Magkano 2.5 ito? 2.5. Anong linyada niyan? Ha? White Kelso. Ilang months? 11 months. 11 months pa parehas. Parehas isa 2.5. Ito 2.5 oh. 11 months. Morning sir. Binibenta niyo sir. Ano po dyan? Ano linyada? Buwangan ko yun. Sir? Buwangan. Ha? Buwangan kulay. Phone ka ng kulay. Ah, Patch. hats. Ilang ba na po sir? 7 months. Magkano yung binibenta naman? 2.4. Ito kay sir, ano ba? Umaga po. Sir, ilang months po yan sir? 8 months. 8 months. Anong linyada sir? Yes, sir. Sweater. Magkano po binibenta? 3.5. Ito po, 3.5. 3.5. Sir, anong linyada? Boston. Boston. Ilang months sir? Nasa ano lang yan. Nasa 9. 9 months. Magkano binibenta sir? 1.8 lang. 1.8. Boston. Ano yung boss? 1.8. Diba? Malapit na lang. Magkano sir? 3.5. Anong linyada? Lemon. Sir, morning. Binibenta niyo sir? Shout out. Bismillah. Anong lahi sir? Anong linyada? Ah, pumpkins. Magkano sir yan? 2.5. Pumpkins, 2.5. Ilang months na sir? Magse 7 months. 2.5. Anong linyada sir? Lemon sweater. Lemon sweater. Ilang months? 10 months. 10 months. Practice. Thank you. Sir, anong linyada sir? Boston. Kaya ng Boston. Lahi ng Boston po. Magkano binibenta sir? 3,000 binibenta ni sir. Ilang months? Isang taon na. 1 year. 1 year na itong Boston. Iba ng kulay. Mga manok niyo sir to? Ito na. Marami ba kaya? Anong pangalan sir? Jojo. Yeah. Si Kuya Jojo Magtala. Sa mga manok niya po ito. Pwede ko pa mabiya. Okay lang sir. Jojo. Sir, may contact number kayo sir? Pwede. 0948-6781-990. Ayan po, kaya number ko Jojo. Lagi po kayo nandito sir. Fairness. Miyerkules. Cinco. Grotto. Loto naman. Baliwag. Bihira lang. Kawilan sa grotto. Kami na tawag Loto. Kuya Jojo, hanapin niyo po. Yung sa Bukawi, Team Fairness. Ito, anong lahi nito? Ha? Ilang months to, sir? 10 months. Magkano binibenta? 4,000 daw to. 10 months. Dito sa kabila, sir? Panawayon. 3,000. Panawayon. Ganda, oh. Sa kabila, sir? Pulang linaw. Pulang linaw. Pulang linaw. Sir, ilang buwan na ito, sir?
11 mas magkano? 3,000 rin. Ha? 3,500. 3,500 naman to. Sir, ito sir. Anong linyada nito, sir? Boss, ano yan? Hindi na rin yata lahat. Hindi na rin yata. Ano? Hindi na rin yata. Engineer yata. Magkano, sir? Boss, hindi na rin. 4,000. Ilang months, sir? Sabi na yan. Ito na yan. 10 months. Eh, dito, sir? Papay Gray. Papay Gray. Papay Gray. Papay Gray. Magkano, sir? Kano, 3,000. 4,000 pala. Sorry. Parehas dito, sir, isa. Ito. Papay Gray. Parehas na to, Papay Gray. 4,000. Magkapatid. Sweater Dome. Magkano, sir? 4,000. Sweater Dome. Bigyan natin. Sir, anong lahi ito, sir? Magkano binibenta? Ang galang po yan. 1,300. Kaya sa kabila, sir? Ang sweater. Lemon sweater. Magkano, sir? Ang libo lang yan. 1,000. Kaya sa kabila, sir? Hindi na sa akin yan. Hindi na, okay. Ang libo lang. Sir? 2,500. 2,500 to dalawa. 2,500 ang isa. Anong lahi? SBR. Parang SBR. Anong linyada, sir? Nelson Black. Magkano, sir? 3,000. Ano? Ilang buwan? 10 buwan. Magkano binibenta, sir? 1,800. Anong lahi? Kelso. Ilang months, sir? 8 months. 1,800. Oo, kailangan rin. Duli mo lang. Sir, magkano, sir? 1,200. Anong linyada, sir? Alimbuyugin. Ilang months? 8 months. Alimbuyugin. Yun. Sir, magkano yung ganyan, sir? 1,700. SBR? Ilang months, sir? 6 months. SBR. 6 months. Tony, magkano yung ganito nyo? Ano ba? Okay. 2K. 2.5 dalawa. Anong linyada nito, kuya? White hat. White hat. Kelso. White hat Kelso. Ito raw, oh. Dalawa, 2,500. Anong linyada, sir? Okay. Ito isa, anong linyada? Talisay. Bale, ito, dalawa, 2,500. Kasi itong talisay, alimbayugin. Alimbayugin na binabae. Ito yung alimbayugin na binabae. Alimbayugin. 2,500, dalawa. Alimbayugin. 3,000. Anong linyada, sir? Silver Gray. Silver Gray. Ilang buwan, sir? 10 months na. 10 months. 10 months. Ano yan? Sa ganun ka lang. Gray. Kaya ng Papay Gray ito. Lahi ng Papay Gray. Ano ba silver? 3,000. Oh. Yes. Sir, magkano binibenta, sir? Magkano binibenta, sir? Anong linyada, sir? Lemon, 2,500. Ilang months? Ha? Sa kalahating taon. Sir, sa magkano nyo binibenta, sir? 2,500. Anong linyada, sir? Ha? Cardinal Kelso. Ilang months na, sir? 8 months. Cardinal Kelso. Magkano, sir?
1.7. 1.7. Anong linyada, sir? Gray gold. Gray gold. Sweater. Sweater. Ilang buwan? 6 months. 6 months. Okay, thank you, sir. Sir, ano linyada din, sir? Henny Blues. Magano? 3.5. Ilang buwan ito? 2 taon. Henny Blues. Anong linyada niya, sir? Ano po? Pagsin na... Pumpkin sa orange. Ilang months na, sir? 6 months. Magkano, sir? 1 week lang. 1.8. Orange pumpkins. Hindi na ba eh?